একটাই ছেলে পার্টি দিচ্ছে ভাইয়ের পার্টি আমার পার্টির আমাদের যে তোর দিতে পাপড় ভাজা আচ্ছা বাইরে আচ্ছা মাংস আচ্ছা তো আমরা এটা তো সাথে পাইছি মই এই লেবুটা আই আছে আচ্ছা আচ্ছা লেবু আইছে না পুকুরি পুকুরি আই আবার পুকুরি আইছে আই পাইছে জানা আসো যা বাগরে দেখ না ভাই বাগরে দেখ না এই যে বইয়া রে কে পাটি হারাদনে বাচ্চা দিছে বুঝছো আচ্ছা মানে বাচ্চা কি দিছে বাচ্চা মানে ছেলে দিছে আচ্ছা আচ্ছা সুপুত্র আচ্ছা ওটা সাদা এটা কালা ওই সাদা হইছে নাকি এটা সাদা বাহ কালা এটা বলে আমার খবর লিখে হইছে কালা কোনটা এই কালা এটা আচ্ছা দেখা যায় না দেখ বল দেখি না তো আচ্ছা আচ্ছা দোকান খুলবো তো ওই পুকিদা না এটা পুকিদা নেক্সট পার্টি উই দিব পুকিদা বালটা কি খেয়েছে বালটা খেয়েছে হলো আজকে 500 পিটা মারছে বাস কম লিখা আচ্ছা এটা কি কি বড় বিয়ে হইব কাজে করে আমরা সবাই যাব আমার মাংস খান না আমার বিয়ে হলো আগে বলবো কেবিনে সুজুজি কেবিনে আমার কিছু কই সুজু ভাই আচ্ছা এটা যাবা কি কি কম হবে হ্যাঁ हमको 12 का कौन हां 22 হইছে 12 का আচ্ছা এই पंडित আরাধনরা যে বাচ্চা দিয়ে ওই খুশি में आज পোলাও আর মাংস का पार्टी चल रहा है ওই যে কালা बच्चा तो मतलब क्या आदमी हुआ ना दूसरा कोई लड़का हुआ अच्छा लड़का हुआ अच्छा दादा আপনি কি করবেন দাদা কিছু বলবেন না কি ভাই আচ্ছা আমার বাঘের বাচ্চা আচ্ছা বাঘ What do you mean by क्या किलोमीटर खाट रहे? No. The Friday is coming in the soon and the club is tomorrow. Yeah, battle was and sun. Yeah. And party. Or everything coming soon and what is nothing to do to this currently and party. Oh yeah, enjoy for it. Oh, thank you. Papa ancho? কে এটা দেখি মালটা টনি ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আপনি কি কিছু বলবেন কিছু এটা অবশ্যই বলেন একটু দাদা আপনি খাওয়া গেছে দাদা খাওয়াই ভাই খাওয়া গেছে দাদা আপনাকে খাওয়া দিয়া নাকি এতিয়া দাদা আপনাকে খাওয়া দিয়া না এতিয়া ও আচ্ছা আচ্ছা माला काला हो रे मानते लो आई तो ना भैया कुछ बोलना चाहेंगे हाँ बोले नहीं आप पार्टी से खाए किस खुशी में खाया ये मेरा कालिया पाठा है ना कालिया पाठा बोले तो नाम बोलिए आप उसका तो आपका निक नेम है तो आप उसका विप्लव घोष अच्छा विप्लव घोष है ना हाँ क्या करे बेचारा का भाई हुआ है भतीजा अच्छा मैंने भाई अच्छा उसका चाचा का जो लड़का हुआ है हाँ आराधन अच्छा एक तो पैदा किया ना 6 दिन पहले अच्छा उसी के लिए पार्टी दिया गया अच्छा तो आप खाए हैं खाया कि नहीं हाँ आपने खाया कि नहीं हम तो खाए हैं बस तो मतलब आपको अच्छा हम पब्लिक के लिए बोल रहे हैं लेकिन एक बात है अच्छा आपको हाथ मत मारिए नहीं वो बात नहीं है सर अपने की बात को विषय से सब आपने की करे सर बात ना किया इनका ओके हमारे पार्टी आते हमें चेक करिए वो वीडियो दिए तेल तो लगा हुआ है कुछ नहीं होगा देना बस आ रहा है मेरा कैमरा पर्सन कमल हुसैन पूरा विक्टर का रंग थैंक यू धन्यवाद।